morning, church, as we come to God this morning, why don't we just lay down all our burdens and just praise Jesus this morning? Amen. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set it free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love over the mountains, and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I can sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. Oh, I feel like dancing. It's foolishness. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever, Jesus. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Oh, I can sing of your love forever and ever, Jesus. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever, Jesus. 'Cause your love, Jesus. Sing out a new song to him this morning. Sing out a new song from your heart to him. Oh, Jesus. It's your love, what can compare? Neither height nor depth or anything in all created things can compare to your love, Jesus. Can compare to your love, unfailing love, Jesus. Reaches out for me, Jesus. We worship you this morning. Every burden we lay at your feet this morning. Oh, Jesus, would you come and fill our rooms this morning? Yeah. Jesus. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau ya Yesus, membawa hati kami, jiwa kami ya Bapa, kerinduan hati kami ya Tuhan untuk datang menyembah-Mu ya Yesus, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap pikiran kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku  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 ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku くすらくぱだ
selamanya Tuhan. Aku milikmu, berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya. Haleluya Yesus, selamanya Kau Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu baru buat Tuhan. Haleluya Yesus. Tenaga Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Selamanya Tuhan, Engkau Allah kami ya Bapa. Kami serahkan hati kami pada Engkau Yesus pada saat ini. Kami serahkan jiwa kami pada saat ini Tuhan, untuk mendengar firman-Mu ya Yesus pada pagi ini ya Bapa. Engkau akan angkatkan hati kami, roh kami ya Tuhan, bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hello everyone and welcome to our online service. Halo semua dan selamat datang ke kebaktian online kami. 2 weeks ago we started on the series God's People on the Move, and the passages are from the Gospel of Matthew. 2 minggu lepas kita memulai siri khotbah daripada umat Tuhan yang bergerak dan kita membahas daripada buku Matius. We talk about Jesus' identity and Jesus' victory. Kita membahas tentang identiti daripada Yesus dan juga kemenangan daripada Yesus. Today we come to the third message, and it's about Jesus' invitation. Dan hari ini kita sampai kepada khotbah yang ketiga, yaitu jemputan daripada Yesus. Let's pray before we read the passage. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Father in heaven, we come before you today to hear your word.
Tuhan Bapa di surga, kami datang pada Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. We are attentive to you. Kami mau mendengar dengan seksama. So speak to us today. Berbicara dengan kami pada hari ini. In the name of Jesus we pray. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Today's reading comes from Matthew chapter 4, verses 12 to 17. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan daripada Matius 4 ayat 12 sampai 17. And it says, when Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake, in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naphtali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, to the people living in darkness, have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Tanah Zebulun dan tanah Naphtali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. When I was in primary school, I received an invitation for a classmate's birthday party. Semasa saya di sekolah rendah, saya menerima jemputan daripada hari jadi daripada teman sekolah saya. I grew up in Kuala Lumpur, PJ. Saya membesar di Kuala Lumpur, PJ. And the venue of the party was at KFC Taman Tun Dr. Ismail. Tempat daripada parti hari jadi itu adalah di KFC Taman Tun Dr. Ismail. Dr. Ismail. Mom dropped me there sometime in the afternoon. Dan mak saya mengantar saya ke tempat itu pada hari petang. When I arrived, I found that everyone had finished eating. Pada saat saya sampai, saya melihat semua orang sudah habis makan. And then I realized that I didn't properly check the time of the event. Dan saya menyadari bahwa saya tidak melihat waktu daripada parti tersebut dengan baik. I almost started crying. Dan saya mau menangis saat itu. Good thing the birthday boy's mom gave me a meal pack. Dan mak daripada budak tersebut memberikan saya satu meal pack. And I still had my KFC. Jadi saya masih dapat menikmati KFC saya. But I learned a lesson. Tapi saya mendapat pelajaran pada masa itu. And the lesson is to check the details of the invitation. Yaitu untuk meneliti masa daripada jemputan tersebut dengan baik. Today there's an important invitation for all of us. Hari ini ada jemputan yang sangat penting bagi setiap kita. The invitation is Jesus' invitation for us. Yaitu jemputan daripada Yesus untuk kita semua. And we need to check out the details too. Dan kita perlu memastikan bahwa kita mengetahui details daripada jemputan tersebut dengan baik. And this invitation has a time, it has the invitees, and it has the event. Jemputan ini mempunyai masa, siapa yang dijemput, dan peristiwa. And let's start by the time. Pertama, mari kita mulai dan melihat daripada masa. In verse 12, it says, when Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Dikatakan di dalam ayat 12, tetapi Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. In the first message of this series, John the Baptist baptized Jesus. Daripada ayat yang terlebih dahulu, di mana dikatakan bahwa Yohanes telah membaptis air untuk Yesus. John had announced that Jesus would be coming. Yohanes telah mengumumkan bahwa Yesus akan datang. And now Jesus was in front of him. Dan saat itu Yesus berada di depan dia. So he told his disciples, John's disciples, that this is the one that I've been talking about. Dia memberitahu kepada murid-muridnya, yaitu murid daripada Yohanes Pembaptis, bahwa inilah dia yang saya katakan. So thereafter, two of John's disciples followed Jesus, Andrew and Simon Peter, his brother. Dan setelah itu dua daripada murid daripada Yohanes mengikuti Yesus, yaitu Andrew dan juga Simon Petrus. Now, do you remember what John the Baptist message was? Kamu masih ingat apakah
apakah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? The message was repent. Yaitu message daripada Yohanes adalah bertobatlah. And so John's message was consistent throughout, repent. Jadi message daripada Yohanes itu sangat konsisten di mana dia selalu mengingatkan orang-orang untuk bertobat. Now John was so bold as to as to preach repentance that he even told Herod, the vassal king to the Romans at that time, to repent as well. Dia sangat berani dalam menyatakan tentang message ini sehingga dia sangat sampai dia mengatakan kepada Herod untuk bertobat. Now Herod ruled Galilee at that time. Saat itu Herod memerintah Galilea saat itu. And he was under the Roman rule. Dia adalah di pemerintahan Roma saat itu. But Herod took his half-brother's wife and married her. Dan Herod mengambil mengawini istri tirinya daripada setengah adik dia yaitu Philip. Her name was Herodias. Nama dia adalah Herodias. And so Herod was upset. Jadi Herod sangat tidak senang hati. And he threw John in prison. Dan dia meletakkan Yohanes di penjara. You know, when people fall into sin, Pada saat seseorang melakukan dosa, and somebody rebukes them and tells them to come back to the right path, dan pada saat orang menegur dia untuk kembali kepada jalan yang benar, they either change their ways or they harden their heart. Herod hardened his heart. apakah mereka akan bertobat dan berubah ataupun mereka mengeraskan hati mereka. So now John the Baptist had already pointed out who Jesus is. Jadi Yohanes telah menunjukkan kepada kita siapakah Yesus itu. But Jesus' time had not come yet. Tetapi waktu Yesus belum sampai lagi. Even at the wedding at Cana, he told Mary, his mother, that his time has not yet come. Begitu juga dalam perkawinan di Kana, di mana dia mengatakan kepada ibunya Maria bahwa waktu dia belum sampai. He was holding back from performing spectacular signs and wonders. Dia menahan dirinya untuk melakukan mukjizat-mukjizat ataupun keajaiban. But it was after John the Baptist was put in prison. Jesus heard that John the Baptist was put in prison. He started his ministry. Dan pada saat Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dipenjarakan, saat itulah dia mulai pelayanan dia. He started in God's timetable. Dia memulai dengan jadwal daripada Tuhan. Galatians 4 verse 4 to 5 says this, "But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons." Di Galatia 4 ayat 4-5 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. God has a timetable. Jadi Tuhan memiliki jadwalnya. And we receive his invitation according to his timetable. Dan kita menerima jemputannya berdasarkan jadwal dia. Some of us receive the invitation early as children. Ada di antara kita yang menerima jemputan dari Tuhan pada saat kita masih kanak-kanak. Some receive Jesus' invitation when we are adults. Dan beberapa kita menerima jemputan pada saat kita sudah dewasa. There are some people who receive this invitation at the point before their death. Dan ada yang menerima jemputan ini pada saat mereka berada di sakit dan mungkin akan meninggal. But don't get this wrong. Whether young or old, God's timing is perfect. Jadi jangan salah paham. Apakah kamu muda atau tua, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. And so the invitation is open for you today. Jadi jemputan ini terbuka untuk kamu hari ini. If you have not received Christ yet, today is a good time. Jika kamu belum menerima jemputan ini adalah hari yang baik bagi kamu. And perhaps God's timing for you is today. Dan mungkin waktu Tuhan saat ini adalah hari ini. Friends, we don't know the timing of when our family members or friends will come to Christ. Teman-teman kita tidak tahu bila masa untuk relatif kita atau teman-teman kita menerima Yesus. But we can create and take opportunities to share with them. Tetapi kita dapat menciptakan kesempatan untuk mengkongsikan kepada mereka tentang kabar baik. And pray in God's timing they will receive the invitation. Dan berdoa kepada Tuhan untuk menjamah mereka sehingga mereka akan menerima Yesus. So the invitation is open today, now. Jadi jemputan ini terbuka hari ini. Now the second thing is the invitees.
Hal yang kedua adalah tentang orang yang dijemput. Who is Jesus inviting? Siapakah yang Yesus jemput? So in verse 12 onwards, it says, He withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which is by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Di ayat ke-12 dikatakan, menyingkirlah ia ke Galilea, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulun dan Naphtali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naphtali, jalan keluar ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. All these are geographical names. Jadi ini adalah semua nama-nama sesuai dengan geografi. But basically, Jesus withdrew to this region called Galilee. Tapi maksudnya adalah di mana Yesus meninggalkan tempat di mana dia berada ke Galilea. When he heard about John's being put in prison. Pada saat dia mendengar bahwa Yohanes telah dipenjarakan. This was a region where Jesus grew up in the town of Nazareth. Ini adalah di mana tempat dia bertumbuh, yaitu di kota Nazaret. Now Galilee was at the northern part of Israel. Galilea berada di bagian utara daripada Israel. It was a frontier between Israel and the Gentile world. Itu di antara Israel dan juga orang-orang bukan Yahudi. Now Judea was sheltered from the rest of the world, but Galilee had proportionately more Gentile people. Yahudi di Yudea itu di tempat banyak sekali orang-orang Yahudi, tetapi di Galilea itu lebih banyak orang-orang bukan Yahudi. Okay, so Jesus moved to this town called Capernaum. Di mana Yesus pindah ke tempat yang disebut Kapernaum. And this was along the way of the sea, or this road is a very important road called the Via Maris. Yaitu tempat ini jalan di tepi laut yang disebut Via Maris. And it connected Europe and Asia through Syria with Africa. Ini Egypt. menghubungkan Europe dengan Asia dengan Egypt di sana. So it was a very important trade route. Ini adalah satu tempat perjalanan yang sangat penting untuk perdagangan. And Galilee was a place where people of different nationalities would pass to do trade. Jadi kota di Galilea, area Galilea itu tempat yang sangat strategi di mana banyak orang akan melewati tempat itu untuk perdagangan. So Jesus didn't come only for the Jewish people. Jadi Yesus bukan datang hanya untuk orang-orang Yahudi. He came for all people. Dia datang untuk semua orang. All nations. Semua bangsa-bangsa. His invitation is for everyone. Jadi jemputannya adalah untuk semua orang. Now one criticism of Christianity is that it's a Western religion. Ada satu kritikan tentang agama Kristen bahwa itu adalah agama orang putih. Some people assume this because other religions are tied to the regions where they are dominant. Mereka menganggap hal itu karena agama-agama lain di dunia terikat dengan wilayah-wilayah di mana mereka berdomisili. For example, Buddhism is tied to Chinese people. Contohnya, agama Buddha dihubungkan dengan orang-orang Cina. Hinduism, Indians. Dan agama Hindu dihubungkan dengan orang-orang India. Islam, the Arab world. Dan agama Islam dihubungkan dengan dunia Arab. Judaism, the Jews. Dan agama Yahudi dihubungkan dengan orang-orang Yahudi. But know this, that Christianity is not tied to one culture. Tetapi ketahuilah hal ini bahwa agama Kristen tidak dihubungkan dengan budaya. It is a faith for all people. Ini adalah kepercayaan bagi semua orang. Now, when the Bible in its original languages are translated to the languages of the world, it is not just for the Jews, it's for everyone. Everyone can relate to what the Bible says. Jadi Alkitab telah diterjemahkan ke banyak bahasa-bahasa di dunia. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang. So whether Bumi, Iban, Bidayu, Chinese, Indian. Apakah kamu adalah Bumi Putra, Iban, Bidayu, Cina atau India? All ethnicities. Semua suku bangsa. The invitation is for you. Jemputan ini adalah untuk kamu. Jesus' invitation is for all people. Jemputan Yesus adalah untuk semua orang. Now, what was the condition of the people when Jesus returned to Galilee? Bagaimana keadaan rakyat di sana pada saat Yesus kembali ke Galilea? Now, it says in verse 16 that the people were living in darkness.
Dikatakan di sana bahwa orang-orang di sana tinggal hidup di dalam kegelapan. And they were living in the land of the shadow of death. Mereka tinggal di dalam kegelapan yang membawa maut. Have you ever felt that you are living in darkness? Pernahkah kamu merasakan kamu hidup di dalam kegelapan? How would you describe that feeling? Dapatkah kamu mengungkapkan perasaan itu? Perhaps the words like hopeless, Mungkin kamu merasa tidak ada harapan, lost, kamu merasa kehilangan, directionless. dan tidak memiliki arah tuju. The family is in a mess. Keluarga kita berantakan, I'm depressed. dan kamu merasa depressed, And you tertekan. feel like you don't have any mood to do anything. Dan kamu merasa tidak mau melakukan apapun. Now the people in those days were living in darkness. Jadi orang-orang pada masa itu hidup di dalam kegelapan. But when Jesus came, Tetapi pada saat Yesus datang, he brought light. dia membawa terang. He says a great light. Dan dikatakan di sana itu terang yang besar. And this great light had dawned in the land. Dan terang ini membawa ke cahaya di tempat itu. And when light comes into our dark situations, we will see hope. Dan pada saat terang itu datang kepada kegelapan, kita menerima harapan. We are delivered. Kita dibebaskan. We are safe. Kita merasa aman. We are healed on the inside. Dan kita disembuhkan dari dalam diri kita. We have direction in life. Kita memiliki arah tuju dalam hidup kita. So the invitation is for everyone, especially those who are living in darkness. Dan jemputan ini untuk setiap kita, terutama sekali mereka yang tinggal di dalam kegelapan. And if you receive that invitation today, Jadi jika kamu menerima jemputan itu hari ini, the light of God, the light of Jesus will shine into your darkness, terang Yesus Kristus, terang daripada Tuhan akan memancar di dalam kehidupan into kamu. your dark situation. Di dalam masalah-masalah kamu yang penuh dengan kegelapan. You don't have to live in darkness anymore Kamu tidak perlu tinggal lagi di dalam kegelapan. because you are in His light. Karena kamu berada di dalam terangnya. The time now, the invitee is all people. Jadi ya adalah masa dan juga orang yang dijemput. The event. Nah, saat ini kita mengatakan tentang peristiwa. Okay, the third thing is the event. Yang ketiga adalah peristiwa. And the event is this. In verse 17, from that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. Jadi peristiwanya adalah disebut dalam ayat 17, di mana Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. The kingdom has come near. Kerajaan telah dekat. That is the event. Itu adalah peristiwa. The kingdom has come. Kerajaan telah datang. But some of you are asking, what is a kingdom? Mungkin ada di antara kita menanyakan, apakah kerajaan? To understand what a kingdom is, you need to have a king. Untuk mengetahui apakah itu kerajaan, kerajaan memerlukan raja. And a king wouldn't be a king without the people under him. Dan raja tidak dapat menjadi raja jika dia tidak ada umat atau rakyat di bawah pemerintahannya. And the kingdom also has a piece of land. Dan kerajaan juga memiliki tanah. And this is where the people live, and they live under the rulership of the king. Di mana umat-umat dan orang-orang ini tinggal di bawah pemerintahan raja ini. The kingdom of heaven is where the king of heaven rules. Kerajaan surga di mana kerajaan daripada raja dari surga akan memerintah. And where his subjects submit under his rulership. Di mana ada umat-umatnya yang akan berada di bawah pemerintahannya. When Jesus started to preach, pada saat Yesus mulai berkhotbah, it signaled that the king has come. Dia menyandakan bahwa raja telah datang. And the king invites people into his kingdom. Dan raja menjemput orang-orang untuk datang kepada kerajaannya. You can enter the kingdom of heaven. Kamu dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Many of us have entered the kingdom of heaven. Banyak di antara kita telah masuk ke dalam kerajaan surga. And the way to do it is this. Dan caranya adalah similar to what John the Baptist said. Repent. Seperti apa yang Yohanes Baptis katakan, bertobatlah. To repent means we need to have a change. Untuk bertobat kita perlu diubahkan. Change from our sinful way of living to a way of living that pleases God. Di mana berubah daripada kehidupan yang berdosa kepada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Change from depending on ourselves or other people, where we are the king, to depending on Jesus, where Jesus is the king. Perubahan dari mana kita menjadikan diri kita seperti raja, berubah bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai raja kita. When we do that,
Pada saat kita melakukan itu, we can enter the kingdom of heaven. kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. John 1:12 says, "Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God." Yohanes 1 ayat 12 katakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Friends, King Jesus has already arrived. Jadi Raja Yesus telah datang. The king is here. Raja ada di sini. The kingdom is where people submit to him. Kerajaannya adalah di mana orang-orang tunduk kepada dia. It's not a physical kingdom in the world, Bukan kerajaan secara fisikal, but it's anywhere where there are God's people who submit under the rulership of Jesus. tetapi di mana umat-umat Tuhan taat kepada pemerintahan daripada Yesus. That's where the kingdom of heaven is. Itulah dan di manalah kerajaan surga. So if you have given your heart to Jesus already, you are in the kingdom of heaven. Jika kamu telah memberikan hati kamu kepada Yesus Kristus, kamu berada di dalam kerajaan surga. We live in a tension of here and now, and here and not yet. Kita berada di dalam posisi di mana sekarang dan belum sampai lagi. Jesus has already come, Yesus telah datang, but his kingdom has not fully come yet. tetapi kerajaannya belum datang sepenuhnya. Why? Kenapa? It's because he's giving a chance for more and more people to enter the kingdom Karena dia memberi kesempatan kepada lebih banyak orang lagi masuk ke dalam kerajaannya. before he comes and restores all things. Sebelum dia datang untuk memulihkan semuanya. So the invitation is for us today. Jadi jemputan ini adalah untuk kita semua saat ini. It's for all people. Untuk semua orang. And the time is now. Dan saatnya adalah, dan masanya adalah saat ini. If you are a believer, Dan jika kamu adalah orang yang percaya, let your life display the fruits of repentance. biarkan hidup kamu menyatakan buah-buah daripada pertobatan. Live out kingdom values as citizens of the kingdom. Hiduplah seperti orang-orang dan rakyat daripada kerajaan surga. So that we can please King Jesus. Sehingga kita dapat menyenangkan hati Raja Yesus. Now, if you have not believed in Jesus yet, Dan jika kamu belum mengenal Yesus, the invitation is for you today. dan jemputan ini adalah untuk kamu hari ini. King Jesus has come and his kingdom has come. Raja Yesus telah datang dan akan datang. Don't continue to accept living in darkness anymore. Jangan menerima keadaan di mana terus tinggal di dalam kegelapan. When you receive Jesus, the light of God will shine in your life, in your situation. Pada saat kamu menerima Yesus, maka cahaya dan terang Yesus akan menyinar di dalam kehidupan kamu. You will see a new way of living, Kamu akan memiliki cara hidup yang baru. and your life will never be the same Dan kehidupan kamu tidak akan sama lagi. because you are a child of God Karena kamu adalah anak-anak Allah in the kingdom of God. di dalam kerajaan Tuhan. And so let's spend a bit of time right now to respond to Jesus. Dan mari kita mau sejenak untuk menerima respon dan kepada firman Tuhan. The invitation, Yaitu jemputan daripada the Tuhan. time has come already, Karena waktunya telah datang. and it's open for all people. Dan terbuka untuk semua orang. And the condition is that we need to repent. Jadi kondisinya atau syaratnya adalah kita perlu bertobat. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, thank you for sending your son Jesus. terima kasih karena mengutus anakmu, And Yesus. the king has come. Raja telah datang. The king has come Raja telah datang to establish his kingdom untuk membangun kerajaannya in the hearts of men. di dalam hati manusia. And so, Lord, for us who have already believed in Jesus, Dan bagi kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, we pray that our lives will continue to honor you and please you. kami berdoa bahwa hidup kamu akan selalu menyenangkan Engkau dan menghormati Engkau. Because we are the subjects of the kingdom, of the king. Karena kami semua adalah umat-umat kerajaan-Mu. We are your subjects. Karena kami adalah umat-Mu. And so, Lord, let our lives be lives that show forth your kingdom. Biarkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang memancarkan kerajaan-Mu. And we also pray, oh God, for our friends Dan kami today juga mau berdoa bagi teman-teman kami. who are yet to respond to you. Bagi mereka yang belum respon kepada Engkau. They have not received Jesus yet.
Mereka belum menerima Yesus. But today they want to receive this invitation. Tetapi hari ini mereka mau menerima jemputan ini. Speak into their heart today, O God. Berbicaralah ke dalam hati mereka And saat ini. as they respond to this invitation, Bersamaan mereka respon kepada jemputan ini. that the light of God will come into their hearts, O God. Biarkan terang Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Thank you, O God, for sending your Son Jesus. Terima kasih Tuhan karena mengutus anakmu Yesus. The invitation that's open for all peoples. Yaitu jemputan yang terbuka bagi semua umat manusia. We have received the invitation. Dan kami telah menerima jemputan itu. And for those who are yet to receive, they will also see the light and receive the invitation too. Dan bagi mereka yang belum menerima, mereka juga akan mengambil keputusan untuk menerima jemputan itu. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Thank you everyone for listening, Terima kasih semua untuk mendengarkan. and have a good weekend. Kiranya kau memiliki minggu yang penuh dengan berkelimpahan. God bless you. Tuhan memberkati. Hi church, I remember the time when I accepted His invitation to step into a new life from my old life. Hai gereja, saya teringat saya menerima jemputannya untuk melangkah ke kehidupan baru daripada kehidupan lama saya. It was the best decision I've ever made. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. I am made whole not because of my own effort, but because of His work on the cross. Saya menjadi utuh bukan dengan usaha dan karya saya sendiri, tetapi oleh karyanya di kayu salib. This great love compels me to follow in His footsteps, to hear God and obey God, and to teach others to do the same. Kasih yang luar biasa ini membuat saya mengikuti langkahnya untuk mendengar Tuhan, mentaati Tuhan, dan juga mengajar orang lain mendengar Tuhan dan menaatinya. I also remembered when I started to give of myself to the work of the kingdom. Dan saya juga teringat ketika saya mulai menyerahkan diri saya untuk pekerjaan Tuhan. One of the ways I gave other than my time, skills, and talents was finance.
Salah satu cara yang saya buat untuk memberi selain masa, kemahiran, dan bakat adalah keuangan. God doesn't need us to give to Him. Sebenarnya Tuhan tidak perlu kita memberi kepadanya. He owns everything. Dia memiliki segalanya. So why do I give tithe and offerings then? Lalu kenapa saya memberi persepuluhan dan persembahan syukur? I give because I want to honor the person I love the most. Saya memberi karena saya mau menghormati orang yang paling saya kasihi. It is more than obeying a command. Itu lebih daripada sekedar mematuhi perintah. It is a love response, and for me, it was a training in trust as a disciple. Ini adalah balas kasihnya bagi saya, dan untuk saya itu juga melatih kepercayaan saya sebagai muridnya. As I learned to give of myself, I discovered that He never fails in covering and providing for me, especially in times of lack. Semasa saya belajar memberi diri saya mendapati bahwa Dia tidak pernah gagal melindungi dan menyediakan bagi saya, terutama sekali pada masa kekurangan. So, let us learn to give to the work of the kingdom. Oleh itu, mari kita belajar memberi kepada pekerjaan kerajaan. Let's be faithful to give of our tithe to the Lord, for He never shortchanges us. Mari kita setia memberi persepuluhan kita pada Tuhan karena Dia tidak pernah berhutang kepada kita. You may give of your tithe and offering via the channels shown on the screen. Anda boleh memberi persepuluhan dan persembahan syukur kalian melalui saluran yang ditayangkan di layar Anda. The Bible reading plan for August is now available. Rancangan pembacaan Alkitab untuk bulan Agustus kini tersedia. The August reading plan teaches us how the people in biblical times prayed. Program pembacaan bulan Agustus mengajar kita bagaimana orang-orang pada zaman Alkitabiah berdoa. This also gets us ready for the NECF 40 Days Fast and Prayer for Malaysia starting in August as well. Dan ini juga menyediakan kita dan menyiapkan kita untuk NECF berpuasa dan berdoa 40 hari untuk Malaysia bermula pada bulan Agustus juga. Download this plan from our website. Muat turun program ini dari laman web kami. Next Sunday is Communion Sunday. Minggu depan adalah minggu di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. We shall be taking communion together as a family. Dan kita akan mengambilnya sebagai sebuah keluarga. Do prepare your communion elements for next week's online service. Siapkan roti dan anggur Anda untuk kebaktian online minggu depan. Last but not least, akhir sekali, one of my favorite phrases for this season is, when we pray together, we are stronger together. Salah satu farsa kegemaran saya adalah pada musim ini adalah ketika kita berdoa bersama, kita akan kuat bersama. There is power when God's people come together to pray. Ada kuasa ketika umat Tuhan berkumpul bersama untuk berdoa. Join us for a prayer hub on Zoom on 28th July 8 p.m. Sertai kami dalam hub berdoa di Zoom pada 28 Julai 8 malam. The link is shown on the screen. Link ditunjukkan di screen ini. This prayer hub is for the English congregation, but all are welcome to join. Hub doa ini adalah untuk jemaat Inggris, tetapi semua dipersilakan untuk bergabung. Thanks for joining us today. Terima kasih karena menyertai kami hari ini. We hope to see you again next week. Kami berharap dapat berjumpa lagi minggu depan. Have a great Sunday. Semoga kamu memiliki minggu yang hebat di hadapan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.